Pozdrav! U ovom videu pokazat ćemo vam kako izgleda biciklistička staza koja vodi od Kranjske gore do Tarvisija u Italiji. Pokazat ćemo sva ključna mjesta na trasi, a na povratku ćemo obići i Belopeška jezera. Pa krenimo redom. Turneju započinjemo na parkingu u Kranjskoj gori koji se nalazi odmah ispod samih skijaških staza. Parking se plaća po satu i morate ga platiti unaprijed. Bicikle i opremu možete unajmiti na više mjesta u Kranjskoj gori. Biciklistička staza do Tarvisija duga je 20 km, ali ako ćete obilaziti atrakcije koje se nalaze po putu, onda se to produži za još nekih 10 km. Upravo smo prošli Podkorjen gdje se svake godine održava svjetski kup u skijanju i dolazimo do ovih prekrasnih panorama. Nije prošlo ni par minuta, evo mi radimo prvu pauzu, punimo baterije ovim slasnim borovnicama i nastavljamo dalje. Staza dobrim dijelom vodi kroz šumu, tako da ima i dosta hlada, tu i tamo se izađe i na sunce. Nakon 5 km vožnje od Kranjske gore dolazimo do ovog križanja, desno se nalazi mjesto Rateće, lijevo je skretanje za nordijski centar Planica. Samo malo dalje dolazimo i do graničnog prijelaza, tu se nalazi samo znak, nema nikakvih kontrola i put nastavljamo dalje. Ova trasa u stvari je bila nekad željeznička pruga koja je vodila od Tarvisija pa skroz preko Kranjske gore do Jesenica. Znak nam pokazuje da do Belopeških jezera imamo još 2,7 km, no i njih ćemo obići prilikom povratka iz Tarvisija. Ona su udaljena od ove biciklističke staze mimo naše trase nekih 2 km. U ovom pravcu vožnja je ugodna jer ima nešto više spuštanja i prolazimo preko ovih lijepih mostića. Pa je ovo autoput, 4 trake. Mora da su ovi vrhovi Monte Lusari i skijaške staze još pod snijegom. Bosco Verde. Evo, do Tarvisija je još 2,3 km. Ovdje dolazimo do vrlo zanimljivog križanja. Lijevo se nastavlja do Tarvisija kuda mi idemo, a desno je opcija za Filah. Znači jednaka ovakva trasa se nastavlja prema Filahu i to će biti naša misija za jedan od sljedećih puta. I već ulazimo u Tarvisio. Pruža se i lijepi pogled na ovaj novi dio mjesta, a onda nailazimo i na ovu staru željezničku postaju koja naravno više nije u funkciji jer sada ovom trasom ide biciklistička staza. Odmah nakon ove željezničke postaje dolazimo i do ove crkvice na desnoj strani. Iza nje se nalazi glavni trg kojega ćemo obići prilikom povratka. Tu vidimo s lijeve strane ove skijaške staze koje vode skroz do mjesta. Mi smo odlučili vožnju produžiti još za dodatna 2 km do mjesta Campo Rosso gdje se nalazi žičara za Monte Lusari. Evo odavde se vidi Monte Lusari, tako točno tamo negdje. Vožnja se ovom biciklističkom stazom može nastaviti još do 15 km udaljene Ponteve, a mi tu skrećemo lijevo i idemo do žičare. Možemo vidjeti da je prije 2 godine tu prošao i Giro d'Italia. Tu se završava naša turneja prema
Tarvisiju i sada ćemo krenuti natrag prema Kranjskoj gori. No prije toga svratit ćemo na ranije spomenuti trg Unita kod ove crkvice. Staza je bila ispod, sada smo s gornje strane. I tu radimo kratku pauzu, a taman je vrijeme nekakvog sajma gdje su izloženi lokalni specijaliteti, a upravo je počeo koncert. Pravo je mjesto da rezimiramo dojmove s prvog dijela staze. Krasna je, super je staza, baš smo se dobro vozili. Do tamo uzbrdica, tako smo se sad vratili nizbrdo. Da, sve to dođe na naplatu, ali nije velika uzbrdica. Uzbrdice su vrlo male, ali svejedno kad se vraćaš po istoj toj dionici, onda odmah da je bila uzbrdica. okreneš jednom pedale i ide samo. Vraćamo se natrag do Kranjske gore, a na putu skrećemo do Belopeških jezera. Evo nas negdje na pola puta od Tarvisija do Kranjske gore. I ovo je ipak nešto malo zahtjevnije nego ovaj put dole. Put dole je uglavnom nešto se više spušta, a ovdje naravno na povratak nešto više idemo uzbrdo, ali to je blaga uzbrdica. Recimo treća brzina je sasvim dovoljna, nismo morali ispod treće spuštati nigdje. Ali dovoljno da se iznojiš. Ali ipak puno ugodnije ova varijanta od Kranjske gore do Tarvisija. Dobar trening, odličan. Svratili smo malo i na Belopeška jezera. Prvi 6 je, a gore snijeg po obroncima još uvijek. A naišli su nam neki oblačići, tako da je već zahladilo malo, bilo je 26, sad je nekih 20. Ovo je bio, najteži dio, tu smo čak sišli malo s bicikla, pa smo malo i gurali. Gurajući. Da, sami kraj, ali više od pola puta je čak ok, ravno i dobro. Ali ova završnica te kad se baš uđe kao ubije. u sklop ovoga, onda ima neka rampa sa naplatom i tad je Da, ako s autom ideš uzbrdica. naplaćuje parking za aute. Da. Šteta da nije sunce, sad su neki oblaci naišli, vidi se da je lijepa boja, Krasna ali boja, možda da. se u stvari na ovoj kameri niti ne vidi. Bil ga za 1000 eura gurnula dole. Kaže ona bi njemu bi dala 200, a sebi uzela 800. Ne bi bilo fair da on dobije 500 recimo. Pa on će biti zadovoljan iz 200, ne zna on da je moj deal 1000. Navukli su se oblaci, počeli su i prve kapljice kiše, tako da mi najvećom brzinom pičimo prema Kranjskoj gori. I ovo je kraj naše reportaže. Vidimo se u sljedećoj.